Pozdrav, dragi gledalci! Evo trenutka kada su se dve supersile ponovo suočile, ovog puta na nebu iznad hladnog Baltika. Zamislite litvansku ravnicu u ranu zoru, tišina, samo vetar i ptice, a onda urlik motora koji budi ceo kraj. To nije bio običan dan u bazi Šija Uljaj. To je bio dan kada je NATO morao da pokaže zube. Dva francuska Rafala poletela su zajedno sa dva švedska Gripena. Cilj? Da presretnu 6 ruskih vojnih aviona koji su ušli u Baltičku zonu odgovornosti bez ikakvog letnog plana i bez jednog radiopoziva. Ovo je potvrdila i sama vazduhoplovna komanda NATO-a u svom saopštenju koje je objavljeno nekoliko sati kasnije. A ko je sve leteo i zašto je ovo opasno, da vidimo. Dakle, spisak koji je NATO objavio deluje kao vojni katalog. Tu je Suhoj, Su-35, lovac 4. generacije kojeg piloti širom sveta smatraju jednim od najopasnijih protivnika u vazduhu. Tu je Iljušin, IL-76, ogromni transportni avion koji može da preveze desetine tona opreme ili 100 vojnika. Tu je Suhoj, Su-24, taktički bombarder koji leti nisko i brzo. Tu je Suhoj Su-34, srednji bombarder kojeg Rusi sa ponosom zovu Pače zbog oblika nosa, ali nema tu ničeg smešnog. Taj avion nosi rakete i bombe koje mogu da unište čitave zgrade. Također tu je Antonov AN-12, stari transportni avion koji posjeća na američkog Herkulesa i na kraju Antonov AN-30, izviđački avion sa kamerama i senzorima koji mogu da slikaju svaki pokret na zemlji. Kako je saopšteno iz NATO komande, ovi avioni su dejstvovali u Baltičkoj zoni odgovornosti. A šta to znači? To znači da su ušli u prostor koji Estonija, Letonija i Litvanija smatraju svojim nebeskim dvorištem. Iako su to međunarodne vode iznad mora, NATO ima mandat da ih štiti. Šta kažu francuski zvaničnici? Portparol francuskih oružanih snaga Julien Vernet izašao je pred novinare ujutro sa brojkama koje su zabrinule mnoge. On je rekao da su francuski avioni tokom prethodne nedelje dizani u vazduh čak 11 puta u okviru policijske misije. To je mnogo više od uobičajenog. Vernet je opisao ove upade kao veći nego obično broj provokacija. On je precizirao da su presretnuti avioni leteli bez letnih planova i bez radiokontakta. To u vazduhoplovstvu nije mala stvar. To je kao da neko vozi auto kroz grad sa ugašenim svetlima i bez registarskih tablica, i to auto natovaren oružjem. Dalje, francuski zvaničnik je dodao nešto što je privuklo pažnju analitičara širom Evrope. On je rekao da bi neobično veliki broj presretanja mogao da signalizira da Moskva pokušava da pokaže svoju snagu. I to baš u sedmici u kojoj je Rusija bila domaćin svog godišnjeg međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu. To je događaj na koji dolaze najbogatiji ljudi iz cele Rusije i sveta i baš tada avioni lete, nije teško povezivati tačke. A šta se vidi na snimcima? Fotografije koje je objavila NATO komanda govore više od 1000 reči. Na jednoj se vidi francuski Rafal kako leti ispod ruskog Su-35, dovoljno blizu da piloti razmenjuju poglede, dovoljno blizu da jedan pogrešan pokret ruke može da izazove katastrofu. Na drugoj fotografiji vide se ruski Antonov AN-12 kako preleće direktno iznad francuskog aviona. Senka ruskog transportnog aviona pada na francuskog lovca. To nije slučajnost, to je poruka. Mi smo gore, vi ste dole. Francuski avioni su u vazduhu bili nekoliko sati, prateći svaki pokret ruskih letelica. Švedski avioni su bili uz njih. Ovo je bio koordinisani odgovor dve evropske zemlje na ono što vide kao rusko ispitivanje granica. Zanimljivo je da rusko ministarstvo odbrane nije mnogo govorilo o ovom konkretnom presretanju iznad Baltika. Međutim, istog dana kada su francuski piloti jurili ruske avione, ruska diplomatija imala sasvim drugu vrstu odgovora na drugu francusku akciju. Naime, iste nedelje francuska mornarica je u Atlantiku presrela
naftni tanker Tagor. Francuski predsjednik Emmanuel Macron lično je objavio snimak na svom nalogu na društvenoj mreži X. Video prikazuje kako se francuski komandosi spuštaju helikopterima na palubu broda sa puškama uperenim dok mornari dižu ruke. Kako je preneo Daily Mail, operacija se dogodila u međunarodnim vodama, 400 milja zapadno od Bretanje. Macron je napisao da nije prihvatljivo da brodovi zaobilaze međunarodne sankcije i finansiraju rat koji Rusija vodi protiv Ukrajine. Kreml nije ostao dužan. Portparol Dmitrij Peskov rekao je novinarima da Rusija ne prihvata da je međunarodni zakon poštovan. On je dodao da takve akcije graniče se sa međunarodnom piraterijom. Peskov je najavio i da će Rusija preduzeti mere da obezbedi sigurnost teretnog transporta. Još oštrija bila je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Ona je francusku akciju nazvala još jednim primjerom evropskog pravnog nihilizma i prepisivanja pravila za sopstvenu korist. To su teške riječi u diplomatskom svetu. A šta se dešava sa dronovima i drugim provokacijama? Daily Mail je u svom izvještaju naveo da ovi incidenti nisu usamljeni. Oni su slijedili nakon niza slučajeva u kojima su vojni dronovi zalutali u vazdušni prostor Finske, Estonije, Letonije, Litvanije. To izaziva strah da bi se rat u Ukrajini mogao preliti na severne granice NATO sa Rusijom. Finska je članica NATO-a od aprila 2023. godine. Prije toga je decenijama bila neutralna, a sada dronovi bez identifikacije lete iznad njenih šuma i jezera. Niko zvanično ne potvrđuje da su dronovi ruski, ali vrijeme i mesta gdje se pojavljuju govore sami za sebe. Također nešto ranije, krajem aprila 2026. godine, sličan incident se dogodio sa ruskim bombarderima dugog dometa Tu-22M3. Kako izvestio ABC News, NATO borbeni avioni su se uzleteli da presretnu te bombardere zajedno sa još 10 ruskih aviona iznad Baltičkog mora. Rusko ministarstvo odbrane je tada saopštilo da su bombarderi leteli iznad neutralnih voda više od 4 sata i da su ih pratili lovci Su-35. To je ista vrsta leta dugačak iznad međunarodnih voda sa vojnim avionima koji nose puno goriva i još više oružja. U tom izvještaju ABC News se navodi da su francuski Rafali bili podignuti u vazduh zajedno sa avionima iz Švedske, Finske, Poljske, Danske i Rumunije. To pokazuje koliko se zemlja uključila u jednu jedinu misiju presretanja. A šta je sa švedskim izviđačem? Skoro u isto vrijeme, švedski izviđački avion Saab 340B primećen je kako leti duž ruske granice. Poleteo je iz baze blizu finskog grada Tamperea i krenuo prema Finskom zalivu. Ovaj avion nije borbeni, on je leteća špijunska stanica. Njegovi senzori mogu da presretnu signale i da izviđaju na udaljenosti od 400 km. Rusija to zna i Rusija to ne voli. Ali avion je letao iznad finske teritorije, tako da nema osnova za žalbu. Ipak, kada se ovo stavi pored presretanja ruskih aviona, jasno je da se igra podizanja uloga igra na obe strane. A zašto je ovo sve važno sada, ljudi? Moskva je sredinom 2026. godine u drugačijoj poziciji nego pre 2 ili 3 godine. Rat u Ukrajini traje već 4 pune godine. Ekonomske sankcije su ostavile posljedice, ali ruska vojna industrija radi dalje. I dok ukrajinske snage prema nekim procenama pokušavaju da povrate inicijativu na bojnom polju, Rusija šalje poruku i na drugim mjestima. Baltik je uvijek bio osjetljiva tačka. Male baltičke države su članice NATO-a, ali nemaju sopstvenu vazdušnu odbranu. Zato imaju rotirajuće misije saveznika. Trenutno su na redu Francuzi, pred njih su bili drugi, posljednjih će doći treći, ali svaki put kada ruski avion poleti bez letnog plana, piloti u bazi Šiauljaj moraju da stupe u akciju. Francuski portparol Vernet je na konferenciji za novinare naglasio da su presretnuti avioni uključivali naoružane lovce, izviđačke i transportne avione. Drugim rečima,
Nije riječ o jednom zalutalom avionu koji je izgubio put. Riječ je o organizovanoj formaciji od 6 letjelica od kojih svaka ima svoju ulogu. Neko napada, neko izviđa, neko nosi teret. A kako je stanje na terenu? Piloti koji lete u ovim misijama ne razmišljaju o politici. Oni razmišljaju o razdaljini, o brzini, o gorivu. Kad dobiju naređenje za presretanje, imaju nekoliko minuta da polete. Njihovi avioni su već napunjeni, već naoružani. Rakete Mika, koje francuski Rafali nose, spremne su za lansiranje. Kada se približe ruskom avionu, prvo što rade jeste vizualna identifikacija. Gledaju oznake na trupu, brojeve, oblik krila. Zatim, prema proceduri, tresu krilima, po znacima navoda. To je signal drugom pilotu da ga prate. Ako nema odgovora, približavaju se na 50 metara, dovoljno blizu da vide oči pilota kroz vizir, dovoljno blizu da čuju buku njegovog motora. Dakle, u ovom slučaju, ruski piloti su nastavili svoj let, nisu se povukli, nisu skrenuli, nastavili su kao da NATO avioni ne postoje i tek kada su završili svoj let, vratili su se u svoje baze. Ovo nije bio prvi put i neće biti posljednji. Također, dragi gledaoci, ono što čini ovu situaciju posebno opasnom jeste što obe strane imaju različite interpretacije istog događaja. Rusija kaže da leti iznad neutralnih voda i da ima pravo da to radi. NATO kaže da je to zona odgovornosti i da ima mandat da presreće. Obe strane dakle su u pravu prema sopstvenim pravilima i upravo to je problem. Kada nema dogovora o tome koja su pravila, svaki sljedeći let može biti posljednji. Jedan pilot koji pogrešno protumači naređenje, jedan radar koji pokaže lažnu metu, jedan prst koji klizne s okidača i svet može da se nađe u sukobu kakav nije video decenijama. Ruski piloti, mora se reći, nisu amateri. Oni su prošli kroz jedan od najstrožijih sistema obuke na svijetu. Mnogi od njih imaju borbena iskustva iz Sirije, iz Ukrajine, iz raznih sukoba u kojima je Rusija učestvovala. Kada lete bez letnog plana, oni tačno znaju šta rade i tačno znaju koliko daleko mogu da idu. Isto važi i za francuske pilote. Francuska ima dugu tradiciju ratnog vazduhoplovstva. Njeni piloti su se dokazivali u Africi, na Bliskom istoku, u Afganistanu. Kada polete da presretnu ruske avione, oni znaju da ne smiju da pogreše, jer njihova greška bi značila rat. Nije teško povezati ove događaje sa ratom i Ukrajini. I dok se ovo dešavalo iznad Baltika, ukrajinske snage su, kako se navodi, prema izveštajima koje je Daily Mail preneo, izgleda osvajale prednost na bojnom polju. Upravo tada Rusija diže svoje avione na Baltiku. To, ljudi, nije slučajnost. To je standardna taktika. Kada ste pod pritiskom na jednom mjestu, pokažete mišiće na drugom, pokažete na to da i dalje imate moć, pokažete svetu da vas nije strah. Isti obrazac viđen je i u slučaju tankera Tagor. Francuska ga zaustavlja, Rusija protestuje i sutradan ruski avioni lete iznad Baltika. Sve je povezano, sve je deo iste igre. A šta se dalje događa? Dakle, ostaje da se vidi šta će biti u narednim nedeljama i mjesecima. 11 presretanja za jednu sedmicu je puno. Ako se ovaj tempo nastavi, pitanje je koliko dugo će piloti moći da izdrže pritisak i koliko dugo će obe strane moći da se igraju ove igre bez da neko napravi fatalnu grešku. Oni koji prate ova dešavanja kažu da se svet previše fokusirao na Ukrajinu, ali prava opasnost može da dođe sa severa, iznad Baltičkih država, tamo gde se svake nedelje avioni susreću na 50 metara, tamo gde piloti gledaju jedni drugima u oči, tamo gde je do katastrofe ostao samo jedan pogrešan potez. I dok vi ovo slušate, francuski piloti su i dalje u bazi Šija-Uljaj. Njihovi avioni su i dalje puni goriva, radari i dalje skeniraju nebu ka istoku i čekaju, uvek čekaju. I, dragi gledalci, kao što ste mogli kroz ovu analizu da primetite, situacija nije nimalo bezazlena. Naprotiv, kada se na relativno malom prostoru nađu ruski i NATO avioni, kada piloti praktično imaju vizualni kontakt jedni sa drugima i kada se takve situacije ponavljaju iz dana u dan,
Sasvim je normalno da to privlači ogromnu pažnju javnosti. Naravno, važno je reći da ovo nisu bili direktni borbeni sukobi, niti je došlo do razmjene vatre. Međutim, sama činjenica da se dve najveće sile današnjice nalaze tako blizu jedna drugoj govori koliko su odnosi između Rusije i NATO-a trenutno napeti. Dovoljno je da kažemo jedna pogrešna procjena, jedan nesporazum ili jedan nepredviđen potez da se stvori ozbiljan bezbednosni incident koji niko ne želi. Rusija sa svoje strane pokazuje da i dalje raspolaže značajnim vojnim kapacitetima. Dobro je poznato da ulaže ogromna sredstva u vojnu industriju i modernizaciju svojih snaga. Sa druge strane, NATO također raspolaže izuzetno moćnim vazduhoplovstvom, naprednim sistemima osmatranja i ogromnim resursima svojih članica. Zbog toga, svaki ovakav susret privlači pažnju vojnih analitičara širom sveta. Ono što je možda najvažnije jeste činjenica da, uprkos svim tenzijama, nije došlo do ozbiljnijeg incidenta. U vremenu kada rat u Ukrajini i dalje traje, kada na Bliskom istoku gledamo nove krize i kada su međunarodni odnosi opterećeni brojnim nesuglasicama, svaka situacija u kojoj se izbjegne eskalacija predstavlja dobru vest. Posebno je zanimljivo to što se ovakvi susreti nisu dogodili samo jednom. Prema navodima koji su se pojavili u medijima, slične situacije zabeležene su više puta u veoma kratkom periodu. To pokazuje da se aktivnosti na nebu iznad Baltika pažljivo prate sa obe strane i da nijedna strana ne želi da prepusti prostor onoj drugoj. Ipak, bez obzira na demonstraciju sile, mislim da je najvažnije da se sačuva hladna glava. Vojna moć jeste važna, ali je još važnije da postoje mehanizmi komunikacije i procedure koje sprečavaju da dođe do neželjenih posljedica. Istorija nas je mnogo puta naučila koliko opasne mogu biti situacije kada velike sile pogrešno procjene namjere jedna druge. Zato ćemo nastaviti da pratimo razvoj događaja i da vidimo da li će se ovakve situacije nastaviti i u narednom periodu ili će doći do smirivanja tenzija. U svakom slučaju, tema je veoma važna i zaslužuje pažnju svih koji prate međunarodne odnose i bezbednosna pitanja. A sada želim da čujem vas kako vi gledate na sve ovo. Da li smatrate da je reč o uobičajenom pokazivanju vojne moći i svojevrsnoj igri živaca između velikih sila, ili mislite da ovakvi događaji nose određeni rizik i da bi u slučaju neke, da kažemo, greške ili nesporazuma mogli da dovedu do ozbiljnih posljedica? Pišite svoje mišljenje u komentarima. Čitam sve što napišete i zaista me zanima kako vi vidite trenutnu situaciju. Ako vam se analiza dopala, podržite kanal, a mi ćemo nastaviti da pratimo sve najvažnije događaje i da vam donosimo nove informacije. Hvala vam na pažnji, čuvajte sebe i svoje porodice i vidimo se u narednom videu. Sve najbolje!